मधुआ मधुआ मधुआ। जय जगन्नाथ मु राकेश स्वागत करुच्ची आज आउ एक सुंदर ब्लॉग वीडियो को। आज आम दादा पुओ बड़ा पुओ शला भिणे मौसा पुओ एकाठी हो फिस्ट करिया तो चलतु आज आम फिस्ट कौन हो आपण मान देखा। ये हूँ नंडाई ये आमर भिणे मौसा पुओ मौसा पुओ ये जड़े आउ जड़े भिणे देखो से आरंभ काशी पकईले निया लगिला आमर आरंभ है गुंडी फुंडी खाती आमर ये सब सामग्री थुआई गोटे हांडी अच्छी पत्तर अच्छी ये माल फाल पी बोधे सब प्रकार जिनस अच्छी ये चिकेन अच्छी आज रोसई रे आमे आपन को चिकेन खाई देखेबू आमे केमती कोन चिकेन रोसई करछु वीडियो टू आरंभ शेष पर्यंत देखंतु आ ये आलू प्याज सब कटा होगी अच्छी लास्ट रु शेष पर्यंत देखंतुनी कारण एतरे नंटा थंसन होबार संभावना अछि। हाँ मु आपण मानकू आगुरु कहि दउछि आपण माने इयरफोन लगेई देखंतु आज टिके अभद्र भाषा सब प्रयोग करिया जाउछन भाई माने कोन माने घड़घड़ी वर्षा ए माने करिवे चंदा लोक ए चंदा लोक चंदा बाटा चंदा ना देखि से वाला भी कोन है जी मुंडो कोन है जी चंदा बाटा का अच्छा ये आपण माने आपण माने देखिथियो वीडियो रे हमर जतरे फीस्ट हुए मंटू भाई रुहंतनी आज नुआ लोक आपण ग्रहण रे अछंती मंटू भाई किछ कहंतु मते घरे कर देतले एई कोन साई भाई की भोजी देइकरी मते एक्चुअली गोष्ठी रे एक घरिया कर देइतले तो सेति पे मिसु नतले एबे साई भाई की भोजी खुजी देई के बोल बोल मागी करे एबे मिसिले पाइनी 500 के गोटा क्वाट देली कुकुड़ा देली कसेरा कला कुकुड़ा गणी ने 3टा गोड़ थला होते मझी गोड़टा टे छोटियाटा आउ सब भलो थला आउ एमती हेकरी एबे कोन हे गला हमर चुली गुल लागी आरंभ होला पुओ याडा ना ओटिके से डेक्ची रे पानी दियो से पड़े से बसो पड़े चिकेन दे दियो डबल चिली हां मिस्त्री कहले डेक्ची रे पानी आनी चुली डाल दियो आ से पड़ जाई बसो मैं से पानी ढाले जाउची माइक टर्नियो आ के कोन कहउसन जाई लाइट दियो गोटे देखिबार से हमर जाळ पई प्रचेष्टा चलीची प्रचेष्टा न प्रोसेस चलसी जाळ कोड देखो भांगी भांगी कि नहीं जाइछन चोर माने पसिकी ये होछन 3टा हमर टेंड बाउस ये 3टा आसामी लुच्चे भी नहीं जाइछि टेंड बाउस बा वीडियो रे आसी बोली भांगी में खाली ठिया हेबे ए भाई दी जो ये बाबू सेठी आ करे ठिया आइतिले ए बाबू लाइट देखौतिले जेंति वीडियो आरंभ होला दिजन तक लागले किंतु ये भाई हमर कष्ट करसंती आरंभ रु कष्ट करछु दिजन तक हम कष्ट करछु मोबाइल कष्ट कर नहीं रुआ मो काई पार्टी करछो रुआ पार्टी करन मु कहि सर तबर कहबो आमे तो नंडाई रो मोर एगुरा सब इंतजाम कलु तू आसी खाली ए जो काठ फाट उरा ए काठ एटा ये कलु हां अधिक तो कथा काई करछो तू नहीं सब इया करलानी मत नैथिलो सब तो मु इटा बोई के चुल्ली हो बोले 100 इटा बोई के नै गेले हां माया तो घर लेछु ना माटी बाटी सब कर देले दया करी हम जा भाई भाषा आरंभ हो गला आपण माने इयरफोन लगे आरंभ कर दियंतु से मारिबे से नोंडा की मारिबे अछि दी चंदा मते जा डाउट होला लेकिन तेलो ना अंकल के चलता सोरिस तेल के पके दो देखिए पाउडर कोनटा हिटा इटा सोरिस तेल लागो देखो न याडा कोनटा हिटा के हम देखिबा एटा होची आइक्वान व्हाइट देह पई स्वास्थ्य पई बहुत हितकारक ठिपिए पीले चौदिक ब्रह्मांड बुलिबो पाणवा पाउडा मोटी भाई मु पिएन भाई से 3 जण पिए मु पिए पी किछ करे नै आपण माने जानिथिबे
ସେଇଥିପାଇଁ କି ମଟନ ଭାତ ଖାଇକି ପଡିଥିଲା ଯେ ଆଉ ଭିଡିଓ କରିପାରିଲାନି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆଜି ଉଡିବ ଚିକେନ କୁ ଭାତ ଅରୁଆ ଭାତ ଆଉ ଏ ମାଲ ଭିଡିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମାଲଟା ବି ଉଡିବ ଆଜି ଏମାନେ ଯୋଉ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଆଜି ଏମାନେ ସବୁ ଉଡିବେ ଏ ମାଲଟାକୁ ପିଇକି। ଏପଟେ ଆମର ଦିଟା ଚୁଲି ବସିଗଲା କାରଣ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ଅଧିକ ହେଲାଣି ବିଳମ୍ବ ହେଲାଣି ତ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯେମିତି ଖାଇକି ଘରକୁ ପଳେଇବୁ ସେଇ ହିସାବରେ ବାଉଟା ଏଇଠି ରୋଷେଇ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଯୋଡାଏ ଚୁଲି ଲଗେଇଦେଲେ ଏଠି ଟିକେ ଦେଖା ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ଭୁଲ ଭାଲ କରିକି ନେଇଯାଇଥିଲି ବୋଲି ପିଆଜ ଆଳୁ ଗୋଟେ ଥର ନେଇ ଯାଇଥିଲି ତ ମୋ ଉପରେ ରାଗୁଛନ୍ତି ମତେ ଭାଷା ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି କାନପାତି ସହିବାକୁ ପଡୁଛି ଥାଉ ସେତିକି ଥାଉ ବଡ ପିଆଜ ଆଉ ଦେନି ଗାମଛାଟା ମୁଁ ଇଏ କରିବାକୁ କରୁନି ମୁଁ ଗାମଛା ଦେଇଦେବି କରିବି କହୁଥିଲେ ମୁଁ ରୋଷେଇ ହଁ ରୋଷେଇ କରିବି କହୁଥିଲେ ପଡିଗଲା ବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଠି ଆମର ଇଏ ଲାଗିଛି କଣ ଟ୍ୟାପ ଲାଗିଛି ସେଇଥିରେ ଆମେ ଚିକେନ ଧୋଇବୁ। ଇଆଡକୁ ପଳେଇ ଆସ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିକେନ ର ପିସ୍ କୋଉ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଆଜି ଖାଇବାଟା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହବ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଭାଉଟା ଖାଲି ଧୋଇ ଦଉଛି ଭିଡିଓଟା ବନ୍ଦ କରି ପ୍ୟାକେଟରେ ପୁରେଇ ଦିଅ ତମେ ଯାଅ ତା ପାଖରେ ରୁହ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ଗୋଟେ ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ତାଙ୍କର ମସଲା ଫସଲା ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଗୋଟେ ଥରେ ଗଦେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେ ଆମର ଏଠି କଷିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଲୁଣ ଆଣିନାହାନ୍ତି ଲୁଣ ଆଣିନୁ ଆମେ ସବୁ ଯାକ ମସଲା ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ଥୋଇ ଦେଇକି ଆପଣ ମାନେ ତା ଦେହରେ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇ ଦେଇକି ଏମିତି ଟିକେ ଖାସୁରୁ 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 କରିଦେଲେ ମସଲାଟା ସବୁ ଗୋଳେଇ ହେଇଯିବ ଆମର ଇଏଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲାଣି କଷାଟା ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିବେ କଷାର ସାଉଣ୍ଡ ବାଇକ ଧରି ପକେଇଛି ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଯାହା ଥିଲା ଆମର ସବୁ ରୋଷେଇଆ ପକେଇଦେଲେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟରେ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ନଣ୍ଡାଇ ଭାତ କାଢିବ ସେପଟେ ପୁରଉନୁ ମଟେଇ ଧଇଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟିକେ ରୋଷେଇ ହେଇଗଲି କାହିଁକି ନା ଏଗୁଡା ଲାଗିଯିବ ଲାଗିଗଲାଣି ତଥାପି ମଟେଇ ଧଇଲ ମୋର କନା ନୁହଁ ସିଏ ବୁଝି କହିବିନି କିଛି କହିଲା କନା ମୁଁ କାନ୍ଧରେ ପକେଇ ବୁଲୁଛି ନେଇକି ମଟେଇ ମାର ରୋଷେଇଆ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ରୋଷେଇଆ ପୁଣି ହେଇଗଲି ଆଉ ମୋ ହାତରୁ ଖାଇବ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ବାଗେଇକି ଦେଖେଇକି ମାର କୁଆଡେ ମାରୁଛ ତମେ କେତେ ଆଡେ ଦେଖେଇବି ତାକୁ ଦେଖ ସିଏ ମାରୁଛି ତୋତେ ଦେଖେଇବି ତୁ ମାରି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଠି ରୋଷେଇ କରୁଛି କାହିଁକି ନା କେହି ନାହାନ୍ତି ବାହୁଡାଇ ନାହିଁ ନଣ୍ଡାଇ ଏପଟେ ଭାତ ଗାଳୁଛି ଏପଟେ କିଛି ନୂଆ ପିଲା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମ ଜାଗାରେ ଆମ ଗଣରେ କିଛି ନୂଆ ପିଲା ଆସିଗଲେ
ଆଉ ଏଠି ନଣ୍ଡା ବାଗି ଇଏ କରିବା ଏରା କିଛି ଝାଟିଆ ଗୁରା ଆସିଲେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ନଣ୍ଡା ନାଇଁ ଯା ଯା ଯଦି ଖରାପ ଲାଗିଥିବ ପଳା ଠିକ ଯଦି ଖରାପ ଲାଗିଥିବ ପଳା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଁ ଲୋକ ଆସି ଝଗଡା ଝାଟି କଲେଣି ଆମକୁ ବାଡି ବାଡି କରିବେ ବୋଲି ମାଲ ଫାଲ ପିଇକି ମୋଟ ଏଠି ପାଣି ଦେଲ ଏ ନଣ୍ଡାଇ ପାଣି ଟିକେ ମାରିବି ଆଦିରେ ନା ଦୋକାନ ହେଇଛି ଲୁଣ ପଡିଲା ବାଉଡା ଲୁଣ ପକେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ତମେ ଦେଖ ମୁଁ ଏପଟେ ତାକୁ ଦେଖୁ ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ କେତେବେଳେ କୁଆଡେ ଦୌଡିକି ପଳେଇ ତା ଠିକ ନାହିଁ ତମେ ସେଟା ଅନେଇବ ମତେ କଣ ପଇଲା ଏଇଟା କଣ ହଉନି ଏଇ ଯେ ପାଣି ଦେଇଛି ପାଣି କେତେବେଳେ ମରିବ ମୁଁ ମାନେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ମୋ ନାଁରେ ଏତେ ମିଛ ସତ ଲଗେଇକି ମାନେ ଆଙ୍କ ଦେହରେ ଯାଉନି ଆଙ୍କ ଦେହରେ ଯାଉନି ଏମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାଉନି ମାନେ ପାଣି ଫାଣି ଦେଇକି ରୋଷେଇ କଲା କୋଉ ବଦଲ ଲାଗି ସେ ବହି ଦେଖିଆ ସେ ବଦଲ ଲାଗି କିଏ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେ ଏଇ ବଦଲ ଲାଗି ଆରେ ଇଏ ବା ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇକି ଝାଡା ହେଇଗଲେ ଇଏ ବା ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇକି ଝାଡା ହେଇଗଲେ ଇଏ କି ବଦଲ ଲୋକ ତମେ ଦେଖୁଛ ଆଉ ଇଏ ତ କଜଳପତି ଅଭଦ୍ର ଲୋକ ତମକୁ ତ ସେ ସକାଳୁ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଅଭଦ୍ର ଲୋକ କହିସାରିଲାଣି ପାଣି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମ ଦେହରେ ଯାଉନି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିକି ଦୁବାଇ ଫୁବାଇ ପଳେଇବି ସେଠି ସେକ୍ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରୋଷେଇ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଏ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଶିଖିଗଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଡାକିବେନି ଗାଁ ଛୁଆ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଏସବୁ ରୋଷେଇଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଉଛନ୍ତି ମାଗଣା ଖାଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ରୋଷେଇଆ ହେଇଯିବି ତ ମୁଁ ମାଗଣା ଖାଇବି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ସେଇ ସୁଆଦ ଯାଉନି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ଲୋକ ମୋ ନାଁରେ ବଡ ବଡ ନାଁ ଦେଇ ଦଉଛୁ ତମେ ଏଗୁରା ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଠିକ ଲାଗୁନି ମତେ ଏଗୁରା ମାଗିଲେ ରୋଷେଇଆ ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ଦଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ ପଡିବ चिकन पीस टी यार देखिबो आस्ते 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 ए आगो पक्की सर एई सही कोड कोन देखौ तू कैमरा को देखो कैमरा कोड तू जानि पर एई सही चिकन देखो जूम कर देखो पूरा पकोड़ा सही वेडी आज बहुत दिन पर मासे 2 मास पर बोधा चिकन होउची हम खाउ न थोड़ी मटन होतला आय हमर अंडा भात होतला ना हमर पूरा अंडा भात होतला अंडा प्राय ना मार्केट रे हम चलतला हम बहुत दिन पर चिकन को पियाज पड़ी ए जुड़ा पियाज पड़ी हो मो पियाज पड़ी आगो से पियाज आलू ने की काटला इमा बुते तो एम की आलू तो तकरे पड़ी छोटे छोटे काटी छोटे से देवरा फिट जियो चिकन फिट जो पकोड़ा दो रेडी चिकन पड़ी घंटा गला चिकन आलू पकी चिकन आलू पकी चिकन आलू पड़ी घंटा घंटी गला जंगल चापी देबो तो आपण माने जदी मो वीडियो नुआ देखुचंदी मो चैनल भीतर नुआ आछंदी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देबे एमती जरा कोन लाइक कर लागी एमती नुआ नुआ वीडियो आपण माने पई मो भलो भलो वीडियो नै के आसीबी दादा पो बड़ा पो एम सब हमें आसीबो वीडियो करबो आपण माने पई तो सब्सक्राइब निश्चय करबे हां बेल आइकन टा
बॉडी की बजेबे टुन किनी हवा साउंड पानी फानी दिया गला रोसई हमर एठी गरम रे रही रही गोटे हमर ये खाउछन एटा कोन एनर्जी टा ना बाउडे स्पेशल कोड़ा गुंडी राउलो खाइले तमे खाओ पाटिरे पुड़ेई छथि ओले आ तुम पाटा गो गो सोची कोन पुरीला बेले पाटिरे गप 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 पाट पूरा कोन नडे से कोन एम तोटा गप गप कहि देले पाट पूरा केतेले हो रात होई गलानी खाली चिकन टा हला बसी खाई गरु की गड पळेबो ता ठीक ठीक से भाई टी देखि देंदी ये होछंदी ताकर गुरु जे पानी पिउछंदी से बाहुडाई आज हमर रोसैया ये हो ताको गुरु ये चिकन रांधिबे माछ रांधिबे मटन रांधिबे ताको आपण माने आंगुठी चुचुमी खाइबे मु ठीक कहूची हां मझिया गुटी चुचुमी खाइबे आंगुठी चुचुमी धोई साइला पर आउ तो चुचुमी अच्छा तुम घर कोडी थिला हम घर बेंटुआ आउ कुजियो एटा कोडी काहे कोडी एठी कोडी कालामती आ आ ए होई की कागे से पानी पकीछ ना हां पकेगो पके गो ने कोदरे नाही भात रे खाइला पके एने पके दे मुझे ओइका तू गोटे पके की क्यों पस्ता बाहरी वाला और जो मालटा तू आई जी ने मारीबे 3-4 जण खंडे मो पे गुडा आनता अरे मो पे गुडा आनता देडिए के चारटा पांचटा हेला थाउ मो एक्स्ट्रा आउट खाइ दे छोटा हेला दे पानी पानी दे की गुरे दियो ना कोसाटा देखो केडे बा गुरे दउसी हां बासना सिस्टम टा जदी तांदा भलो होंदा बासना केमते होउची पत्रोटा गुरे दियो आपण मान देखि तांदे तापर मो पाटू नाळ गडला पत्रोटा गुरे दियो मो चिपड़ की चैले ना माल मराबो आपण माने देखंतु माल टा केमते कोन मराबो पानी सीधा बसा देखिबाते माल लड़ा हो गेला एपडे कोसा तो आइची आन नो लागी गुरे तुम नो दे हम भितरे बोले को तो टाकटा कहूची ए गुटा खाली खाई होनी टाकटा कहूची पानी दे तो कोन के दो मुझे क्या खाइबा अरे नो लागी नहीं रे तू सब लागी मोर अबे तो ना नहीं जिबना तू खाली टाकटा केला आई आई तो तेरी क्या देखो कोन आइची तो पसियोनी मोर सब सीधा बतने ओंडा टिके दियाला केते तुम थोड़ा मत गुडे ग्लास दिलन कोन गुडे ओंडा टिके पानी दे अरे चिकन आउ दे मने वीडियो पे कहि तो और कोन अछि मैं बता बता दे सॉरी निका देखिबाते एकदम उठिबो थोड़ा रखो मझिया गुडे केन मारुछ तो हां टिके यस दियो गोटा देखिबाते यस चार जण देखिबाते मोर कोंडा हला मोर एटा होची हमर भी कोनटा देखि बहुत फास्ट बहुत फास्ट तो चलो तो चखना देखि पड़ती है चिकन फास्ट वाइड रेडी कोसा ठीक है टिके नुनिया लाउछ बेटा ठीक है कोसा दे नुनिया लाउछ मोरा प्लेट न पड़ियो मोबाइल में नोना पे ठीक है सकाळ होना पकेट होना होगा तेरे हां हम पिया टिके पियाज अरे रेडी रोषेई आम रेडी
ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏଇ ହଉଛି ରୋଷେଇଆ। ଭାଇ ତମର କଣ ଗୋଟା ମଦୁଆ? ମଦୁଆ ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଖାଲି ଚିକେନ କୁ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ରେଡି, ଖାଇବା ରେଡି, ଚିକେନ ରେଡି। ଚିକେନ ରେଡି, ନଣ୍ଡାଇ ଚିକେନ ନେଇଗଲା। ବାଉଡାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ कुरा ନେଇକି ଯିବ ଯାହା ଅଛି ଆମର ଭାତ। ଦେଖୁନୁ ଆଜି ସେ ସେଥିରେ ଖାଇବ। ପାଣି ବୋତଲଟା ଧର, ମୁଁ ଏଇଟା ଧରିଛି। ଏଇଟା ଧର, ସେଇଟା ଧର। ଡାଲଚିନି ପାଉଡର ଧଇଲ? ବାଉଡାଇ ବାଲ୍ଟିଟା ନେଇକି ଚାଲ। ଚାଲୁନ ଏଇଟା କଣଟା ସିଗାରେଟ ଟା? ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଅନି, ଖରାପ ହେଇଗଲ। ମଦୁଆ 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 ସବୁ ଟାଣୁଛ। ଏଇଟା ନଉନୁ ପାଣି ପାଣି ଏଇଟା ଖାଇବା। ଏଠି ଆମର ଆସି ଥୁଆ ହେଇଗଲା, ସବୁ ଆଇଲା ଆଉ କଣ ଆସିବ, ଥୁଆ ହେଇଗଲା। ସେଠି ବାଉଡାଇ ପାଣି ମାରିଦେଲା, କଣଟା କରିଦେଲେ। ତମେ ବା କହିଥିଲ ଗାଳି ଦେଇକି ଭିଡିଓ କରିବା ଆଜି, କୁହ ଦେଖିଆ। ଏପଟେ ବଢା ବଢି ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଥମେ ନଣ୍ଡା ଭାଇଙ୍କୁ ଚିକେନ ପରସି ଦିଆଗଲା। ବାଉଡା ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ପରସି ଦେଲେ ଏବଂ ନଣ୍ଡା ଭାଇ ଲେମ୍ବୁ ଫେମ୍ବୁ ଚୁପୁଡିକି ପୁରା ପାଗ କରିସାରିଲେଣି। ତାପରେ ମତେ ବାଉଡା ଭାଇ ଦେଲେ ଚିକେନ ଟିକେ ନୁହଁ ଅଧିକ ଦେଲେଣି। ଏପଟେ ମଣ୍ଟୁ ଭାଇଙ୍କର ବି ଭାତ ବଢା ହେଇକି ପୁରା ରେଡି, ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଚିକେନ ଦିଆହବ। କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁରୁ ମାଇକଟି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଭଏସ କଟି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ପଛରେ ଭଏସ ଦଉଛି, କି ଖରାପ ଭାବିବେନି। ଏପଟେ ମୁଁ ଆଳୁ ଖଣ୍ଡେ ଚିକେନ ଖଣ୍ଡେ ଆଣିକି ପ୍ରଥମେ ଖାଇବାଟା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଓହ ରେଡି। ମୁଁ ପୁରା ଖାଇକି ଦେଖିଲି ଯେ ପୁରା ଖାଇବାଟା ପୁରା ଟେଷ୍ଟ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ତମେ ଟିକେ ଖାଇକି ଦେଖ କେମିତି କଣ ହେଇଛି। ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଳୁ ଟିକେ ଗୁଳେଇ ଦେଇ, ଜଳ ଟିକେ ଗୁଳେଇ ଦେଇ ଖାଇଦେଇ ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି। ବାଉଡା ଏପଟେ ତାଙ୍କର ଭାତ ପ୍ରଥମେ ନେଲେ, ଓ ଭଲ ହେଇଛି। ନଣ୍ଡାଇ ବି ଏପଟେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା ଆଗୁଆ। ମୁଁ କହିଲି ନଣ୍ଡାଇ ତମେ କୁହ କଣ, ଗୋଟେ ମିନିଟ। ନଣ୍ଡାଇ କହୁଛି ଗୋଟେ ମିନିଟ ରହ ମୁଁ କହିବି। ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ଖାଇଲି, ତତଲା ହେଇଥାଏ ତଥାପି ଖାଇ ପକେଇଲି। ନଣ୍ଡାଇ ସେପଟେ କହୁଛି ହଁ ରେଡି, ବଢିଆ ହେଇଛି। ସେ ପୁଣି ଆଉଥରେ କହିବ, ଭିଡିଓରେ ଆସିବ ନା। ସେ ରହ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଖାଇବି, ତାପରେ କହିବି ତତେ କେମିତି। ଗୋଟେ ମିନିଟ ରହ, ରେଡି ରେଡି ବଢିଆ ହେଇଛି ଏମିତି କହୁଛି ସିଏ। ଏପଟେ ମୋଟୁ ଭାଇ ଗୋଟେ କଣ ଗାଳି ଦେଇଦେଲା, ଆମେ ନଣ୍ଡା ଭାଇ ହସୁଛି, ମୁଁ ହସୁଛି, ହସୁଛୁ ଆମେ। ଦେଖୁନ କେମିତି ଦାରିଆ ଭଳିଆ ଆମେ ହସୁଛୁ। ନଣ୍ଡା ଏପଟେ ହସୁଛି, ମୁଁ ଏପଟେ ହସୁଛି। ମୋଟୁ ଭାଇ ଆଳୁକୁ ଗୋଟେ କଣ ଗାଳି ଦେଲା, ଆଳୁକୁ ଲଗେଇକି ଗୋଟେ ଗାଳି ଦେଲା। ତ ଆମେ ହସୁଛୁ 4 ଜଣ ଯାକ। ବାଉଡା ଟିକେ ମୁର୍କେଇ ହସୁଛି ଆଉ। ଦେଖିପାରୁଛୁ ସମସ୍ତେ କିଏ କୁଆଡେ ଖାଇଦେଲେ। ମୁଁ ଆଣିଛି ଯେହେତୁ ଆମର ହାଣ୍ଡି ଖଣ୍ଡି ମତେ ମାଜିବାକୁ ପଡିବ।
ଆମର ଖିଆ ପିଆ ସରିଗଲା ସେଠି ମୁଁ ଧୁଆ ଧୁଇ କରିଦେଲି ନଣ୍ଡାଇର ମଟର ଲାଇଟ୍ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ମଟର ଧୁଆ ଧୁଇ ହେଉଛନ୍ତି ନଣ୍ଡାଇ ବାଲ୍ଟି ନେଇକି ଯାଇଛି ଏଠି ଯୋଉ ଆମେ ଖିଆ ପିଆ କରିଥିଲୁ ହାତ ହାତ ଯୋଉ ପଡିଥିଲା ସେଗୁରା ଧୁଆ ଧୁଇ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଧୁଆ ଧୁଇ କରିଦଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ସକାଳୁ ଭାତ ରହିବନି ଆଉ ନହେଲେ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଖରାପ ଭାବିବେ ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ହଉଛି ହାଣ୍ଡି କୁଣ୍ଡେଇ ମୁଁ ଧୋଇକି ଏପଟେ ଥୋଇ ଦେଇଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଦେଖିଲା ହଉଛି ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ମାନେ ଆମକୁ ଜଣେଇବେ ଆମେ ଏମିତି ଆଗକୁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡିଓ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବୁ ଆଉ କଣ କହିବି କିଛି କୁହ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କିଛି କୁହ କହିଦିଅ ମଶାଣି ଜଗଲି ଭଳିଆ ଦେଖ କୋଉଟା କିଛି କୁହ ଯୋଉ ପିଲାଟା ବାଉଁଶ ଦଉଛି ତାକୁ ଡର ମାରିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ରହୁଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତମେ କଣ କହିବ ମୁଁ କଣ କହିବି ଖିଆ ପିଆ ସଇଲା ପାଣି ମାରିକି ଦେଇଛୁ ମୋର ନା ହଁ ସିଏ ରିକ୍ସ ନେଇଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଭିଡିଓ କେମିତି କଣ ହେଇଛି ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।